देखो ये जो नियाली मठ ये हूँ गोटे अद्भुत मठ भाईचारार मठ जाति धर्म वर्ण निर्विशेष ये समस्त धर्म को जाबुड़ी धरला भाया मठ आज जो पवित्र अणानवमी आप देखुं एठी माँ राधा स्वरूपा शक्ति स्वरूपिणी जगदम्बा रूप से आज माँ लक्ष्मी स्वरूपिणी रूप से आज प्रतीयमान आज हूँ प्रेम दिवस आज महाप्रभु नापुतुणी बेश जाई माँ राधाराणी छद्म बेश प्रेमर परीक्षा नौले जे वास्तव में माँ राधाराणी चिन्ह पारे कि ना तेणु आज गोटे युव समाज को बार्ता देला गोटे दिवस जे छंद कपट विहीन प्रेम जो आज पारिवार जो यौथ परिवार दिन दिन जो नष्ट हो तार भी ज्वलंत उदाहरण जे केमिति परिवार भितर प्रेम स्वामी स्त्री हो बापा माँ हो भाई भौणी भितर समस्त भितर प्रेमर आवलिता रही स्नेह श्रद्धा रही जमी जगतर कल्याण हम परिवार प्रथम परिवार जदि प्रेम आरंभ हो तार समाज में प्रेमर वार्ता निश्चिंत पहुँचो। तेणु मुझे आप चैनल मध्य ये कहि जे आग को समस्त युव समाज ये आध्यात्मिक चेतना हो सामाजिक चेतना हो समस्त यदि आगे आसवे तेरे समाज निश्चिंत यही मठ द्वारा ही मंगल हम। राधाकांत मठ प्राची सभ्यता सहित कौन संपर्क रही? मो हंसनाथ साहू प्राची संस्कृति गवेषक आज पवित्र अहला नवमी दिवस प्राची उपत्यकार प्रतिष्ठित चैतन्य स्मृतिर साक्षर भवन कर राधाकांत मठरे राधापाद दर्शन करिवार व्यवस्था करा जायछि एवं आज ये जो मठ ये चैतन्य स्मृति साक्षर बहन करुच्ची एवं वृक्षराज तमाल तार उठती मुख साक्षी एवं ये मठरे अष्टधातु निर्मित 3 फुट उच्चतार राधा एवं कृष्णकर जुगल मूर्ति उपासित एवं आज ये पवित्र तिथि अहला गछ मूले राधांकर उपासना करा जाए कारण अहला गछरे आज शुक्ल कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि लक्ष्मी बास करती। कविराज जयदेव गीत कवित काव्य राधा एवं लक्ष्मी उभय भितर ये समानता प्रतिपादन करिसेंती ये लक्ष्मी से राधा तेणु आज पवित्र दिन में अहला नवमी तिथि लक्ष्मीकर बासस्थान अहला गछ मूले
ରାଧାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉଠି ରାଧା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ପ୍ରାଚୀ ଉପତ୍ୟକାର ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମଠ, ଯୋଉଠି ରାଧା ପାଦ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାଚୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରୁଛି, ଆଜି ସେହି ରାଧାକାନ୍ତ ମଠରେ ରାଧାପାଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସୁଅ ଛୁଟିଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆଜି ଅଁଳା ନବମୀ ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ରାଧାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ କରି ଉଭୟ ରାଧା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ସହ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରାଚୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ଦ୍ୱାଦଶ ମାଧବ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଚଳିତ ଏବଂ ବାସୁଦେବ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଉପାସନା, ବୈଷ୍ଣବ ଉପାସନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାଧବ ଉପାସନା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୃଷ୍ଣ ଉପାସନା କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପାସନା ପରମ୍ପରା ନାହିଁ। ସର୍ବତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କେବଳ ଉପାସିତ। ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ଉପାସିତ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପାସନା ପରମ୍ପରା ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ମଠ ଯୋଉଠି ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଏକତ୍ର ଉପାସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀ ସଂସ୍କୃତିର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ।